से दिवा स्वप्न देखुंटे प्रश्न उठुनि आज्ञा सरकार भांगिबार प्रश्न उठुनि सेटा टोटाली जो समीकरण से चिंता कर संपूर्ण भूल समीकरण। जय जगन्नाथ जय श्रीराम। पीसीसी सभापति प्रदेश कांग्रेस राज्य सभापति माननीय भक्तचरण दास महोदय काली गोटे मंतव्य रखिंट ओडिशा रे सरकार चलबनी ओडिशा सरकार भांगिबो विजु जनता दल जदि अनास्था प्रस्ताव आणिबो ताहले आमे समर्थन करिवु एवं सरकार भांगिबो। अत्यंत हास्यास्पद कथा। भक्त बाबू दिवा स्वप्न देखुंटे लज्जा लगे कथा। 14 संख्या अच्छी आपंकर आगे 14 संख्या को लेकिन आप स्वप्न देखुं सरकार भांगी सरकार करू आप भूली जाऊँच बोधे विजु जनता दल सृष्टि आपण विरोध में जो दिन विजु जनता दल या कांग्रेस को विरोध कर रहा कथा आपण आउ गोटे भी मंतव्य देते जदि आमे अनास्था आणु विजु जनता दल समर्थन करू यही दीटा जो समीकरण आप ये तो संपूर्ण फेल। आपण दी जन मिसिले भी संख्या होनी आज्ञा से दीटा जाक दल मिसिले वर्तमान विरोध रे जो दुईटी दल अच्छा दीटा जाक दल मिसिले संख्या 65 हो तो वर्तमान सरकार पाखे संख्या गरिष्ठता अच्छी कौन सी प्रकार असुविधा ना। मोर जदि मतामत नि जाए अनास्था आणवार अधिकार अच्छी विरोधी दल आनीपारे किसी असुविधा नहीं। सरकार जमती चली चलो सरकार भांगिबार प्रश्न उठूना सरकार प्रति कौन विपद ना। बढ़िया कथा कहले कांग्रेस पाखरे 14टी सीट आ बीजेडी पाखरे कौन कहले जो कहले कांग्रेस पाखरे सीट होची 14 संख्या ताकर 14 अनास्था प्रस्ताव आनियो बीजेडी तांको हाथ मिलेबो जदि मिलेबा को चाहूचे तो हमर होची 68 होची हमर रहले की बाकी रहले हमर बीजेपी रो रहला भितरे तो केमित अनास्था प्रस्ताव को स्वीकार करिवे जे भाबुचे ताकू भागी राज्य सरकार राज्य प्रश्न उठुनि आज्ञा सरकार भांगिबार प्रश्न उठुनि सेटा टोटाली जो समीकरण से चिंता कर संपूर्ण भूल समीकरण से समीकरण हो पारिबो नाही। सरकार प्रति कौन विपद ना सरकार संपूर्ण ठीक ठाक चली सरकार कौन असुविधा ना। भक्तचरण दास बाचलाइन कर कहबी कहीं से जड़े बहुत सीनियर लीडर पुरुखा राजनेता किंतु से दिवा स्वप्न देखुंटे से भावुंट राताराति जातीय कांग्रेस को से बदले देकी एकदम ओडिशा रे शासन गदी रे बसईदेवे से संपूर्ण भाव में भूल हम संपूर्ण भाव में फेल हम तांकर गणित संपूर्ण भूल अच्छी आज्ञा मु कौन प्रकार तांकर से मंतव्य सहमति नहीं रहा कथा दीदी जाक दल जदि मिसिबे मु तो एबे भी कहूँ किसी घटना अंतरीण भाव में भितर से मिसिकी अच्छा कहीं वर्तमान सरकार जो मुख्य विरोधी दल विजु जनता दल सी दल जो दिन गठन होता से दिन ठार शासन में बसी से विरोधी दल कार्य कौन आज पर्यंत जानी ना से हारिकी 14 मास है विरोध में 14 मास है पशिला विरोधी कार्य कौन जानी ना से आज पर्यंत भावुं आम सरकार रे अच्छु आउ सरकार रे आम सरकारी दल आम शासन रे अच्छु से जो प्रकार गुंडागर्दी चली जो प्रकार प्रादुर्भाव चली से प्रकार से किंतु मु कहबी ए किसी घटना अंतरीण भाव में से मिसिकी अच्छा जेहेतु विरोधी दल कार्य जना ना कांग्रेस दीर्घ दिन धरी राज्य में विरोधी दल कार्य कर आसुची तो से किसी घटना विजु जनता दल कांग्रेस को पैसा दे कांग्रेस को आर्थिक सहायता दे कांग्रेस द्वारा से विरोधी कार्य को से आगे की नौ क्षेत्र में कांग्रेस सहित मिसिकी अच्छा किंतु अनास्था जो कथा भक्त बाबू कहते संपूर्ण भाव में फेल। सब बड़ कथा बर्तमान साधारण चर्चा विरोधी दल जो आप मुख्य विरोधी दल बीजेडी कि बीजेडी तो मुख्य विरोधी भाव में तो देखा देखा जातीय कांग्रेस मु तो टिके पूर्वर कहली आज्ञा विजु जनता दल को विरोधी दल कार्य जना ना से केवल प्रतिद्वंदिता चलती आप कहते से दीटी एक दल मिसिक अनास्था आणवे मु कहबी टोटाली से फेल समीकरण यही समीकरण संपूर्ण भूल कारण विजु जनता दल और जातीय कांग्रेस भितर वर्तमान प्रतिद्वंदिता चली राज्य में द्वितीय बृहत दल द्वितीय शक्तिशाली दल किए
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓଡିଶାରେ ଦି ଫାଳ ହେଇକି ରହିଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭୋଟିଂ ହୁଏ, ଅନାସ୍ଥା ହୁଏ, ତାଙ୍କ 14ରୁ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସରକାରୀ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଭାଇ ବଢିଆ କଥା ଟିକେ କହିଲେ। ଆଜି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ବିଜେଡି କରିଥିଲା, ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରି କେସକୁ ନେଇ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଏଇଭଳି ବନ୍ଦ କରିବା ଖୋଲିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଲେ କଣ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁନି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବନ୍ଦ କରିବା, ଘେରାଉ କରିବା, ରାଜରାସ୍ତାରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରାମା କରିବା, ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା, ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ଘଟଣା ଓଡିଶାରେ ଚାଲିଛି, ବିଗତ 10ରୁ 12 ଦିନ ଭିତରେ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଦରକାର ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି, ଏହା କଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଏଇ 14 ମାସର ସରକାର ସମୟରେ ହଉଛି କି? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହା ଚାଲି ଆସିଛି। ଅପରାଧୀ ଅଭ୍ୟସ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଭ୍ୟସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳିକି ବାହାରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବେ ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ସରକାର ତାଙ୍କର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାକୁ ସୁଧାରିକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ତାଙ୍କର ତିଆରି କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଅପରାଧ ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ହୀନ ରାଜନୀତି, ନିଜ ନୈତିକତାକୁ ଭୁଲି ସେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅପପ୍ରଚାର କରି ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଆହୁରି ମଜବୁତରେ ଆସିବ। ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ବି କହି ଆସିଛି, ସରକାର ତାଙ୍କର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ବଢିଆ କଥା ଟିକେ କହିଲେ। ଇନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଦେଖିଲେ 14 ମାସର ସରକାର ଭିତରେ 1250ଟି ରେପ୍, ଏସବୁ ରହିଲେ 1250ର ଆସାମୀ କଣ ଆଜି ଯାଇ କାହିଁକି ଭିତରେ ପଚିଛନ୍ତି? ତା ଭିତରେ କିଛି ଆଜି ଯାଏ ଖୋଲା ଭୁଲ ଆପଣ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ବୋଧେ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। 1250 ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ କେତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ତାର ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ କେତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଥିଲା ତା ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 1250 ଯୋଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା କେବଳ ଅପପ୍ରଚାର। ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ବିଗତ 3 ମାସ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ସରକାର ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି, এটা କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଗରୁ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ଏବେ ବି କହୁଛି, ପୂର୍ବ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ତାଙ୍କରି ରାଜନେତା ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ନାରୀକୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ତ ତାଙ୍କ ରାଜନେତାଙ୍କ କାହାରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁନି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅପରାଧ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହଉଛି କିମ୍ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ହଉଛି, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଅପରାଧୀ କେତେବେଳେ ଅପରାଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ଅପରାଧୀ କେତେବେଳେ ଅପରାଧ କରିବନି, ଯେତେବେଳେ ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଦରକାର। ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି। ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଦିନ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ ପଶିଗଲା, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ହେଇଯିବ।